जन्मदिन प्रत्येक गोटे गोटे गछ एटलिस्ट गोटे गछ लगेଇବା एवं तार जत्न नेबा केमिति जत्न नेबा आमे जेमिति हमर बापा माँ बा पिला मानकर जत्न नउचे एमिति गछर भी जत्न नेबा माँ पाई गछटिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजे हनी हाउस। पुणी एक नया अध्याय समस्त को स्वागत। देखिपे आम चून नहींचु 100 लिटर पानी रे 150 रु 200 ग्राम पाखापाखि आम चून पकईबू पानी को विशोधन करने जो आम कुटा दबू 4 रु 5 घंटा भिजवा को। तो चून को प्रथम एमती गुंड करदे। एटा कैल्शियम कार्बोनेट आईटा को आपण 100 लिटर पानी रे 50 ग्राम देकी विशोधन यूज करें। छोट बेड पकईवा तेणु देखिपे कुटा आम साइज करी काटी देचु आउ तार साइज अनुसार आपण फिता यूज करें। आईटा गोटे फुंगी आपण एटा को भी विशोधन यूज करें। आम वर्तमान बेड देखिपे जो कुटा साइज कराइला से अनुसार ये छोट छोट बेड पकईबू आउे 2टा लेयर कुटा रहिबो आउ मंजी देकी आम ता उपरे बेसन देदेबू। पूर्व वीडियो रे आम देखैतिलु जो बड़ बेड पकईतिलु को अनुसार अमल होता। आ वर्तमान ट्रेनिंग परे आम छोट बेड पकईबू जोटा वर्षा दिन बेड ये आम ए जरी कभर करदे 4-5 दिन एमती रहिबो। वर्तमान आमर 5 दिन हो 5 दिन पर आम जरी कवर काढ़ीचु। देखिपे धीरे धीरे फंगस आसवा स्टार्ट होइछि आउ सबु बेड रे किछि किछि आसीछि फंगस। आउ एबे आमे जरी काढ़ी किछि समय पई हाबा बाहर पवन बाजिबा पई छाड़ी दबू दिन बेले पुणी राति रे घोड़े दबू। देखिपे आज बेड पकईबार 10 दिन हो। देखिपे आमर किसी छतु आज बाहर भाया लगुच कारण यहाँ सका 10:30 बाजी आ 10:30 मुझे देखा कौ छतु कढ़ आसी कौ टाइप कढ़ हो। तो संध्या बेल को पूरा वीडियो देखेबी आपन को केते छतु बाहरला केमती कौन देखिपे। ये गोटे कढ़ आसी आपर भी तल आड़ को आमर बेसी आसटा कौन पाई आम ट्रेनिंग पर जो अनुसार पकईवा कथा से अनुसार पकाई। तो सहीटा कौन पाई मु आपन को आग वीडियो रे जनइबी सार को सांगे कथा हला परे। किंतु आमर कढ़ एथर बड़ आसी।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କଢ଼ ଆମର ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଏଇ ସବୁ ତଳ ଆଡ଼େ ଆସିଛି ଆଉ ଏଥର ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ଅଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ କେମିତି ଛତୁ ହେଇଥିଲା ତା ତୁଳନାରେ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଏଇ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନର ବେଡ଼୍ ସେ ଅନୁସାରେ ଛତୁର ସାଇଜ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୂର୍ବର ଡବଲ୍ କ'ଣ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ହେବ ଗୋଟେ ଛତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି କିଛି ଆମର କଢ଼ ବି ଆସିଛି କଢ଼ ଯେଉଁଟା କଳା ହେଇକି ଅଛି ତ ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ବାକି ଯେଉଁଟା ହାଲକା ବି ଫୁଟିଛି ଆମେ ସେସବୁକୁ ତୋଳିଦେବା ଏବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାର ମଞ୍ଜିରୁ ହିଁ ଏତିକି ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ସବୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ଅଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଶୋଧନ କରିବା ପରେ କୁଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅମଳ ହୋଇଥାଏ। ପୁରା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଏସବୁରେ ଆମେ ପାଗ ପାଇଁ ବି ଭଲ ହୋଇଛି କାରଣ ପାଗ ମେଘୁଆ ହେଲେ ଛତୁ ଭଲ ହୁଏ। ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ ବି କିଛି କରିନୁ କୁଟା ଉପରେ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା କାରଣ ଆମର ସେତିକି ବର୍ଷା ମଏଶ୍ଚର୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ପାଇଁ କି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ 10ଟାରୁ 12ଟା ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ 7ଟା ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲୁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପୁଣି ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଆସିଛି ସେପଟେ ସେଇଟା ଖୋଲା ହେଇନି ଏପଟେ ଜରିରେ ଆମେ ସେସବୁ 5 ଦିନ ପରେ ଖୋଲାଯିବ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେସବୁ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କଭର୍ କରିକି ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା 1ରୁ 2 ଦିନ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତୋଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର 10 ଦିନରେ ତୋଳା ହେଉଛି ଏସବୁ ବେଡ଼୍ରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ଦିନର ଛତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାଇଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ଫୁଟିଛି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନରେ ହିଁ ଭଲ ବଡ଼ ଛତୁ ହୁଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ପୁଣି ବେଡ଼୍ରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଛତୁ ସାଇଜ୍ କମିଯିବ ଦେଖିବା ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କେମିତି କ'ଣ ବାହାରୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ରୁ ଆମର ଏତିକି ଛତୁ ବାହାରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍ ଏବେ ଦେଖିବା ସେଇଠୁ କେତେ କ'ଣ ଛତୁ ବାହାରୁଛି। ভিডিও যদি ভাল লাগে লাইক କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବୁ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ବେଡ଼୍ରୁ ତୋଳା ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଏତିକି ପାଖାପାଖି ବାହାରୁଛି
आउ किछि जदि अछि आमे देखि दउछु आउ जहा बारिबो नेक्स्ट कोढ़ी आमे छाड़ी देइछु सेटा काली बारिबो। वीडियो बहुत लंबा हो गलानी तेणु आज 10 दिन रे केते कोन बाहरुछि से अनुसार आमे वीडियो पकाउछु। नेक्स्ट 11 दिन ने केमती कोन बाहरिछि आउ महू केमती कोन अमल होइछि से सब नेक्स्ट वीडियो रे पाइबे।